Le 2 août dernier, il s'agit de la réglementation des chèques ou l'amendement particulièrement de l'article 411 du Code de commerce. Bien évidemment, cette législation pose des problématiques quant à son application, du moment que notre économie se base essentiellement sur une dénaturation qui a été faite à l'origine pour le chèque. Le chèque étant un moyen de paiement à vue, il a été édulcoré, il a été changé de sa vocation, notamment en raison de son caractère pénal, et à partir de là, c'est devenu donc un moyen de paiement un moyen de garantie. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a posé énormément de problèmes lors de crises comme la Covid, et beaucoup se sont retrouvés dans une situation difficile. Alors aujourd'hui, le législateur, il a été dans une approche disruptive. Il a concocté un texte qui a été promulgué, certes, le 2 août, mais l'entrée en vigueur a été différée sur 3 périodes principales. Effectivement, tout le monde aujourd'hui, dans la communauté des affaires que vous représentez, est en train de se poser la question comment faire avec cette économie qui est différée par rapport aux moyens de paiement. Et à partir de là, on va essayer de s'atteler avec nos chers panélistes ici présents, donc à répondre à la question. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Si Youssouf El-Kortbi, le président du Conseil arabe d'Arab Financial Consultants et membre du comité directeur de l'IACIE, un banquier chevronné, un juriste hors pair, vous le savez déjà. Je demande également d'applaudir Sibyl El Darnewi, le directeur général de Société Monétique Tunisie, la SMT. La SMT va nous fournir les solutions d'accompagnement et notamment les solutions donc, de e-payment, entre autres. Et bien sûr, nous avons besoin dans cette joute d'un juriste chevronné. Et à ce titre, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Si Kamel Ben Mansour, qui est maître notaire. Je vous n'apprends rien lorsque je vous dis que ce sont les conditions du direct. Hein. Alors, on va commencer avec Si Kamel Ben Mansour. Effectivement, sur cette question des chèques, l'exposé de motifs de la réglementation, lorsqu'il a été présenté par la ministre de la Justice, fait état de plusieurs situations difficiles qu'ont vécues certains opérateurs. Et à partir de là, nous sommes dans une approche que certains critiquent, d'autres qui approuvent, mais là, nous sommes devant un texte qui est entré en vigueur. Avec vous, je voudrais vous solliciter sur l'avant le 2 août et pendant le 2 août, parce qu'il y a des dates qui sont fatidiques avant le 2 août en lui-même, et le 2 février, lorsque cette législation entrera totalement en vigueur. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu'il y a eu donc une entrée en vigueur différée de plusieurs textes. Il y a des textes qui sont entrés en vigueur directement, il y a d'autres donc qui sont restés. Et là, il y a même une proposition d'amendement pour différer jusqu'au mois d'août prochain 2025. C'est encore un amendement, donc c'est encore une proposition donc, qui n'a pas été visitée par la Chambre donc, des représentants du peuple. Alors, si je vous demande par rapport à la situation antérieure au 2 août, et surtout la situation 2 août, 2 février aussi, j'aimerais bien vous écouter sur donc, ces périodes-là. Merci. Merci beaucoup. في الأول نحب نشكر هيئة التنظيم على حسن التنظيم والاستقبال اليوم. نحييكم الكل وفي إطار حل شاهية نبدأ نحلوا الشاهية في الأول على قانون الشيكات. شنو جديد فيه والناس الكل نخموا في 2 فيفريي اللي هو ما عادش بعيد برشا يعني قريب. والسؤال اللي تطرح قبل ما نوصلوا ل 2 فيفريي احنا وين؟ منين بدينا في قانون الشيكات وشنو فلسفة المشرع التونسي في القانون عدد 41 لسنة 2024 اللي اصدر نهار 2 أوت هذايا. أولا يهمنا برشا اليوم في حضور المؤسسات والبنوك والمتعاملين بالشيك واللي هو يتعامل به الناس الكل ما في المواطن العادي نتعاملوا بالشيك. في الأول خلينا نعرفوا شنو هو الشيك. هو في العالم الكل ماهيش بدعة تونسية والقانون راهو في الأخر هذايا راهو ما جابش حاجة جديدة من قبل مش من توا. احنا عندنا
واحد باش يمشي يقضي باش يهز معاه اما مبلغ مالي نقدي، واذا كان القضيه كبيره شويه ما نجمش يمشي يحوس بملايين، يهز معاه شيك. فالشيك باش نخلصوا به الناس، يعني في الاخر تو سامبلومون باش نحاول نبسط اكثر ما يمكن. بيان سور ماناش بكلنا دي جوريست باش مش باش نصعب، باش نحكي ببساطه تامه. الشيك هو اني كيما باش نعطي الفارماسيان ولا العطار ورقه ب 50 دينار ولا باش نمدوا 60 دينار، كي باش نقضي قضيه كبيره ب 60 مليون وب 30 مليون ب 20 مليون باش نعمل له ورقه نتاع شيك يمشي ياخذ فلوسه من البنك. العلاقه الثلاثيه هذه موجوده في العالم الكل، هو انه الفلوس موجوده في مؤسسه ماليه وانا نعطيك ورقه نتاع شيك يعني فلوسي موجوده. هنا المشكل هو انه وقت اللي صححت الشيك اللي هو عبارة على ورقة نقدية، يعني في الآخر هو فلوس، وسيلة خلاص، وسيلة دفع حيني افيو، الفلوس لازم تكون موجودة. هل أني نعطي الشيك وبعد نمشي نصب الفلوس، ولا نصب الفلوس وبعد نعطي الشيك؟ تو سامبلومون وقتاش يلزمني نصحح الشيك؟ عبارة نعطي ديما مثال سهل بسيط، واحد مازال ما طلقش، الطلاق اونكور، مشى يصحح عقد زواج، جريمة، تزوج بثانية. اما صدر حكم الطلاق نهائي بات، تفضل وقتها صح. سي لا ميم شوز، لا سيناتور دو شيك يلزم في لحظه امضاء الشيك يكون الفلوس موجودين، سينو يعتبر تحيل. تحيلت على السيد اللي قدامي باع لي برودوي ولا سيرفيس، صححت له شيك قلت له هاو فلوسك والفلوس ماهوش موجودين، فانا تحيلت عليه ولهنا تقوم الجريمه. هذايا ما جاش في قانون عدد 41 لسنه 2024، هذا موجود في المجله التجاريه من قبل، وهذا موجود في اغلب دول العالم، وهو تجريم اصدار او امضاء شيك سون بروفيزيون. القانون الحالي بقى على نفس الشيء، ما عندكش حق تسلم شيك سون بروفيزيون لانه تحيل. اما وين المشكل؟ وشنو جديد في القانون هذايا؟ وعلاش جاء القانون هذا؟ باش نتحدثوا بكل صراحه انه اليوم صار ابيو، صار انحراف كبير في استعمالات الشيك. تواتي اني انا حبيب انا وياك ونتدلل عليك، قضيت من عندك قضيه وصححت لك شيك في اطار غلطه بين ظفرين راهي جريمه، قلت لك راني انا ما عنديش المونطون اليوم، الفلوس يدخلوا لي بعد جمعه ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، خلي عندك الشيك صبه من بعد، يعني وكاني انا خلصتك اعطيتك مبلغ مالي ماهوش موجود. انا تحيلت عليك في الاصل لكني علمتك، قلت لك ما تصبوش تو، تنجم تواتي وعلاقتك بيك باهي تقول لي اوكي قداش نصبوا بعد جمعه ولا بعد شهر. اما انه تولي المساله يعني وكانه واحد وتات مره مزروب حرق فروش وبسطرة ربي تعدات ولا وقفوا قال له والله راني مزروب، قال له باهي برا تعدى كمل واصل. اما انه تولي كل يوم فروج ولا نحرق فيه، كل يوم فروج نحرق فيه، هذايا زاده ما قالش به ربي. فاحنا شو ولينا اليوم؟ ولينا نتحدث وكانه عرف متعامل عليه، في حين انه العرف ما يلزموش يخالف القانون، انه الشيك ولا الكرنيت شيك فوقي وانا ما عنديش فلوس في البنكه، وكل مؤسسه ندخل لها ولا كل شركه ولا نمشي لوتيل ولا نمشي لاي بلاصه نعمر له شيك، تفضل نعطي في الشيكات نسربي من هنا وانا ما عنديش فلوس. في الاخر فاش قاعد نعمل انا لهنا؟ قاعد نتحيل على الناس. اما في الاصل مانيش قاعد نتحيل عليهم، لانهم هما على بالهم اللي انا اعطيتهم شيكات سون بروفيزيون. وهذا هو الغريب في المساله، انك انت خذيت عليا شيك بعلمك اني انا ما عنديش بروفيزيون. قول قايل علاش خذيت عليا شيك وانت تعرف ما عنديش فلوس؟ انت على خاطر اتفقت انا وياك في اطار معامله تجاريه، واللي في العلاقات التجاريه بصفه عامه تقوم على العلاقات هذه، انك انت باش تبيع لي بالفاسيليتي. عندنا بيع الحاضر وعندنا بيع التقسيط. نقول لك انا راني بروموتور باش نبني عماره، يا اخويا باش نشري من عندك سلعه، مواد بناء ولا رخام ولا اللي هو، انا نهار اللي نبدا نبيع نخلصك. دونك انا بالنسبه لي باش نعطيك شيكات ما تصبهمش، باش تصبهم بعد. فانت خذيت الشيكات على وجه الضمان، خذيت شيكات كوسيله خلاص مؤجل. هذا انحراف باستعمال الشيك، لانه هذا دور الكمبياله عندنا في القانون التونسي وفي العالم الكل الترات. الكمبياله هو انك باش تبيع لي بالتقسيط، هو راهو حتى الثمن يتغير، نمشي نشري تلفزه بسوم الحاضر نخلص سوم، بسوم التقسيط باش يولي هو يزيدني شوي، باش نعطيه دي ترات يقول لي لا. المشكل هنا انه احنا التوانسه ما عندناش ثقه في الكمبياله، اما عندنا ثقه في الشيك. لويش؟ على خاطر الكمبياله والشيك زوز وسائل نتاع دفع نتاع خلاص، لكن واحد لابس دو كاسكيت، كاسكيت سيفيل وكاسكيت بينال اللي هو الشيك يهز الحبس اذا كان رجع سون بروفيزيون،
والكمبياله ننفذ عليك مدنيا فقط. فاحنا التوانسه في علاقه تجاريه اللي من المفروض تكون فيها وضوح وترانسبارونس وتقوم على مبدا عام تاع ثقه، لكن موثق في وثيقه اللي هي الكمبيال. احنا اليوم نقول له لا، ما ناخذش عليك كمبيالات باش نبيع لك بالفاسيليتي وموافق انا، اعطيني شيكات على 10 شهور وعلى 20 شهر وعلى 30 شهر وهكذا. واصبحت المساله متداوله برشا. هو سي كمال باش ما نقعدوش ربما في الموضوع نتاع شنو اللي كان، انا ماذا بيا لو كان تمشي لي من 2 اوت ل 2 فيفري وشنو هو اللي جابيه القانون الجديد في الفترة هذه بالذات 2 اوت و2 فيفري. خليك تكمل الفكرة نتاعك فيما يتعلق ربما بالناتور نتاع الشيك ونتاع ليتر دو شونج، لكن ماذا بيا نحكي اكثر ونركز اكثر، لانه التسوية القضائية، التسوية النهائية والتسوية الجزئية وكل شيء جو بونس كو سي تري امبورتون باش نحكيو عليهم زاد. يعطيك صح، لانه فلسفة المشرع مهمة في الجانب هذايا، ويلزمنا نسميو الامور بمسمياتها، او موانا في حضرة القانون نولي نسمي الامور بمسمياتها. فاش يلزمني يكون عندي حتى البنك تنجم تعطيني كارنيت شيك وكارني نتاع كمبيالات. انا اليوم ماشي باش نشري بالحاضر نعطيك شيك، فلوسي موجوده، فلوسي مش موجوده نعطيك كمبيالات. تقول لي ما عنديش ثقه في الكمبياله، نحب نشد عليك شيك باش نحطك في الحبس، نهار اللي ترجع لي ماهوش كلام. اما انت شنو حاجتك في الاخر؟ مش حاجتك باش تحطه في الحبس، حاجتك بضمانات، بتامين، حاجتك بشنو يضمن لي انه غدوه كي ترجع لي الكمبيال علاش باش ننفذ. هنا احنا رانا جوريست عندنا ماده كامله اسمها التامينات العينيه والشخصيه، عندنا الرهن العقاري والكفاله الشخصيه والكفاله العينيه انت تقول لي نهار اللي يتوقف في الحبس على الشيك سون بروفيزيون اتو يجيبوه وعمه وخاله يخلصوا عليه، عاد هاو عندنا احنا حلول، جيب لي بوه وعمه وخاله يكفلوا فيه ويضمنوا فيه من قبل ما نحطه في الحبس. اثنين، وقت اللي حطيناه في الحبس هو ماهوش قادر باش يخلصك الشيكات، والسيد اللي المستفيد ماهوش باش يخلص، واحنا كمجموعه وطنيه نخلصوا له نهاره في 30 و40 دينار وهم سايب شيك بمليون، فحتى حد ما رابح من مساله تجريم الشيك. صارت دعوات في تونس الى الغاء الجريمه، ناس نادات الى عفو تشريعي عام على جرائم الشيكات، ما قالش به ربي زاد انا مستفيد نشوف فيه يحوس وهو قلبني في فلوسي. فالمشرع حب يشد العصا في الوسط. شنو قال القانون؟ حب يخمم في ثلاثه في الناس الكل. في المرحله الاولى خمم في الساحب اللي هو صدر شيكات سون بروفيزيون، ممكن مش بسوء نيه بمفهوم قصد التحيل، باعتبار انه الاخر وافق خذا عليه شيكات، ونعرفوا بلادنا مرت بظروف اقتصاديه صعيبه ومرت بظروف صحيه صعيبه في الكوفيد وغيره. احنا اليوم ناس سيبت شيكات على اساس انه باش تخلص في اجالها، ما في بالهمش باش تسكر البلاد في المؤسسات، فرجعت شيكات سون بروفيزيون ولقى روحه مطيش في الحبس او محكوم او ريشيرشي او هارب وخايف، ومؤسسته هذيك توقفت عن النشاط. وينجم يكون رجل اعمال اليوم بلاصته مش في الحبس. في الاخر راهو يلزمنا نفهموا حاجه، انه بالنسبه للجرائم الاقتصاديه نتاع فما فكره الصلح العام، الصلح الجزائي العام اليوم هي فلسفه كامله نتاع نجم اليوم نلقى حلول اخرى بديله، فكره صلحيه في جانب ما تقوم على خلاص المستفيد. قال المشرع الناس اللي سيبت شيكات قبل وصدرت في ضدها احكام سجنيه، اما هما في السجون او انهم ريشيرشي، المستفيد ما خلصش وهو قاعد مطيش في الحبس، شنو نجموا نعملوا؟ قال لهم الفصل 6 لهنا نجاوب على السؤال، قال بالنسبه للعبره لهنا باش نفسر بتاريخ شهاده عدم الخلاص السي ان بي. احنا كعدول اشهاد اول حاجه نغزر له هو تاريخ السي ان بي. السي ان بي صادرت قبل 2 اوت قبل القانون. السيد هذايا سواء تحكم موجود في الحبس او ريشيرشي او بصدد المحاكمه، تنجم السي ان بي خرجت في جوان وجات العطله القضائيه وهبط القانون وباش يتحكم الايامات هذه. قال لك المشرع ينجم يوقف المحاكمه ويوقف العقوبه السجنيه ويوقف بطاقه التفتيش الصادره فيه اذا كان يعمل عمله من 3 عمايل. شنو هي العمله الاولى؟ في الفصل 6 فقره A منه قال يمشي يعيط للمستفيد يقول له يا خويا اجا نمشيو بحث عدل شهاد نصحوا محضر اتفاق نتعهد بمقتضاه اني نخلصك. مش عمله هذه عاد، هذه العمله الاولى باش يعملها باش يمنع روحه. هذا سنه رونجمون معناها رونجمون عمله تولي هذا هو مو بالثبريه. خلينا جماعه باش ينتبهوا لنا. دونك لهنا استنى بيان سور هو تسويه. احنا لهنا التسويه هذه هي تسويه وقتيه يعني العقوبه السجنيه تولي صرسي ب3 سنين فترة معينة، في عوض هو مطيش في الحبس اجى صحح لي انت وياه معناها اصحاب هما مع بعضهم، هذاك جروسيست والاخر ريفوندور ومستنسين يتعاملوا مع بعضهم، وصارت مشكلة الشيك يقول له يا خويا اجى نصحوا لبعضنا محضر اتفاق.
هالاتفاق يصحوا فيه الاثنين قدام عدل الإشهاد. اشترط القانون التونسي أنه يكون بحجة عادلة، بالمقصود محرر لدى عدل الإشهاد كمأمور عمومي، وباعتباره كتب رسمي غير قابل للطعن إلا بالزور الجزائي، وأنه كتب ثابت التاريخ. والكتب هذا باش يقع إكساؤه من طرف السيد وكيل الجمهورية فيما بعد بالقوة التنفيذية، فيقوم مقام حكم قضائي في إيقاف التتبعات السجنية وإيقاف العقوبات وغيره. فما ينجمش يكون أكت سو سان بريفي، يكون حجة رسمية، لأنه باش يولي حكم بك الصيغة التنفيذية. هذاك علاش اشترط المشرع أن يكون عند عدل الإشهاد. اليوم وقت اللي يعمل الاتفاق هذا يقول 9 أشهر فما أكثر، الأكثر ما حدوش المشرع. شكون اللي حدوه؟ الطرفين، لأنه سلطان الإرادة لهنا الطرف هذوما قدام عدل الإشهاد قالوا له روحنا باش نصبر عليه عام ونصف، عامين، 3 سنين، 4 سنين، هما أحرار يمشيوا حتى ل15 10 سنين أمورهم. اتفقوا على أجل معين فوق ال9 أشهر، صحوا هالاتفاق، يهزوه للسيد وكيل الجمهورية يكسيه بالصيغة التنفيذية، يقول له برا وحكانك في الحبس ولا وقف تفتيش ولا برا مش يخدم على روحك ورجع الدولار. في صورة ما يعرفش المستفيد، لأنه عندنا غلطة أخرى نعملوها، نعطيك شيك وما نعمرلكش اسمك، لوردر تقول لي خليه فارغ، سونزور ايش تعمل انت؟ تمشي تقضي به من عند واحد اخر والاخر يقضي به، صباح المستفيد ما يعرفش الساحب، شيك سيركل. اليوم يقول لك ما نعرفوش، انا شو نعمل؟ المشرع كان ناس ملاح مع السيد هذا اللي صدرت فيه شيكات سون بروفيزيون، قال له تعرفش كيفاش؟ مش لازم تجيب المستفيد وتعملوا اتفاق، برمشي وحدك العدل الإشهاد واعمل التزام سميناه التزام احادي الجانب، هو وحده يجيني السيد هذا يصح كتب يقول نلتزم نتعهد أني نخلص كامل مبلغ السك في أجل أقصاه 3 سنوات. قال وشنو الجدية متاعك؟ شكون قال؟ أعطاه خيارين بين الفقرة ب والفقرة ج. الخيار الأول عندك شي توا 10%، وهني باش نكون باهي معاك باش نحي لك الخطايا، دونك هاك الخطايا والبيناليتي كل تنحات، دونك يخلص أصل الدين أصل السك أو ما بقي منه إذا كان فما أقساط وصلت. إذا كان صح نحكيو ديما على السي ان بي اللي صدرت قبل 2 أوت نذكر، هنا يصح التزام احادي الجانب قدام عدل الإشهاد، يقول انا نتعهد باش نخلص السيد في اجل 3 سنين، وهو تو سويت باش نوفر 10% من مبلغ السك، اما نبعثهم له عن طريق عدل المنفذ محضر عرض مال، واللي صحح لي فيه موصل استلام، والا نامنهم له في الخزينه العامه للبلاد التونسيه، فما تراسيبيليتي. يصح قدام عدل الإشهاد هالالتزام هذايا ويوفر 10%، يمشي للمحكمه ياخذ ديشارج اللي هو اودع الالتزام ويعلم المستفيد عن طريق عدل المنفذ. هنا يرجع للمحكمة بمحضر الإعلام تاع العدل المنفذ، يعطيه وكيل الجمهورية إكساب بالصيغة التنفيذية لك الالتزام اللي عمله قدام عدل الإشهاد، يقول له برا روح برا اخدم على روحك، هون عندك 3 سنين في يدك، وليت عبارة سرسي حتى كانوا في الحبس ولا ريشيرشي يمشي يخدم على روحه ونوقفوا المحاكمة. إذا هذايا ممكن. قال لك ما عنديش 10%، ناس مسيبة بالمئات شيكات، فما اللي محكوم عليهم 300 و400 عام حبس في جرة الشيكات اللي هي معناها استسهلوها المسألة. قال له ما عندكش 10% توا المبلغ كبير، يا سيدي هاني باش نزيد نتساهل معك اكثر، برا امشي التزم انك تخلص في 3 سنين وتعهد انك في العام الاول وفر 20%. هو حتى اللي عنده ال 10% يقول لك خليهم تحت يدي ونكمل عليهم، الاغلبيه قاعده تمشي في الفورميل بتاع الفقره جيم. يجي العدل الإشهاد يقول له باش نتعهد اليوم اني نخلص مبلغ السك ولا السكوك اللي رجعت لي ام بي اي قبل 2 اوت، واني باش ندفع 20% في العام الاول و80% في العامين اللي بعدهم. إذا كان صح الالتزام هذايا وقام بإعلام المستفيد، هنا المستفيد يولي يجيه عدل المنفذ يعلمه باش يحل كونتور، يشد له الحسابات من تاريخ تلقيه أمام المأمور العمومي، الكونتور تحل في يده عام يوفر ال 20%، شيك ب 100 يلزم يوفر 20 مليون، والباقي في يده بقية العامين. إذا كان وفر، جات المنشور نتاع السيدة وزيرة العدل قال في صورة ما وفر 70% اون تو، النجم يعمل مطلب لوكيل الجمهوريه يزيدوا عام اخر ولا 4 سنين في يده باش يخلص روحه، يزيد يسهل له شوي، وهكا على الاقل نفرغوا شويه الحبوسات والناس اللي هاربه والعائلات اللي مشرده في جرة جرائم الشيكات سون بروفيزيون اللي قبل 2 اوت. جوستومون الوغ لا كيسيون توا وبعجاله لانه برشا وقت خذيناه بعد 2 اوت انا سيبت الشيكات بالضبط. شنو اللي باش يصير؟ هو فما حتى اللي يسيب شيكات قبل 2 اوت، اما قال له ما تصبهم ليش توا، ما احنا هو قلنا المبدا علاش بديت في المقدمه بالفلسفه نتاعنا. قالوا ها باش نعطيك شيكات، شريت من عندك انا اليوم 20 مليون قضيه، اعطيتك 20 شيك كل شهر اشطب لي شيك، الشيكات هذه حتى ال 25 و 2026 ساعات مش 2 فيفريي. الجماعه سمعوا المؤسسات اليوم هذا يحكي في الراديو التشريع العام وترى شنو هاو قانون الشيكات و 2 فيفريي، وبمنطوق النص الفصل 5 كنت تحكي على الفصل 6، الفصل 5 قال الشيك اللي باش يمشي للبنكه يتصب بعد 2 فيفريي عباره هزيت ورقه ب 30 دينار، ما يبريمي الوراق كانوا عندنا وراق معناها ما عندها حتى قيمه، ما عادش عندها قيمه، ما عادش ما يعتبرش سك. قال الفصل 5 لا يعتبر سكا
السند المودع بعد 2 الا سيرتيفي شيك سيرتيفي. ما اليوم انا عندي شيك وفي بالي بالثقه انا والسيد واخذ وقال لي صبه لي في مارس ولا في افريل ولا في ماي، اذا كان 2 فيفري جات ومشيت صبيته للبنكه قال لي لا هذا ما عادش شيك ما عادش يمشي ما يعتبرش شيك. لهنا خافوا برشا عباد قال لك تبكي يوم ولا تبكي يوم مشاو صبوه. دونك اللي عنده شيكات على اساس حتى كان فما اتفاق بيناتهم باش ما يتصبش توا صبوهم توا الكونتابل نتاعهم مش صبهم الكل. ولا فما اللي اتصل بيه حاول يتصل بيه تليفونه مسكر مش موجود قال لك مالا صب الشيكات. رجعت الشيكات ام بي توا خاطر هو السيد كي عطاه الشيك على اساس باش يخلص بعد شهريته ما تصبتش. صار السي ان بي وقت اللي خرجت بتاريخ بعد 2 اوت جاني لي انا كعدل شاد قال لي تفضل نحب نعمل التزام احادي الجانب. نقول له لا قانون ما يشملكش لهنا لانه الفصل 6 راني الالتزامات والاتفاقات اللي حكينا عليها الكل كان قبل 2 اوت. بعد 2 اوت ما نجمش يعمل لا التزام ولا اتفاق احادي الجانب اللي كنا نتحدثوا فيه. وحتى حاجه اخرى بربي ينجم يصحح هو والا الوكيل نتاعو يعطي توكيل شخص صح في بلاصته كما قال القانون كفيله او المشترط لمصلحه الساحب. شكون هو المشترط لمصلحه الساحب؟ ينجم يجي شخص بوه والا عمه ولا خاله ولا خطيبته ولا صاحبته اموره تقول لك انا باش نلتزم اخويا باش نخلص عليه المبلغ المالي. الراجل هارب ريشيرشي حتى اوراق ما عندوش انكوسيون معناها لا مش بشرطه ما يتسماش هكاك. هو علاش المشترط لمصلحه الساحب قال لك من مالي الخاص انا باش نخلص دونك هو يلتزم. واذا كان ما خلصش المبلغ والسيد خرج من الحبس هنا شكون اللي باش يمشي للحبس اذا كان ما خلصش فك الاجل نتاع 3 سنين؟ ما عادش هو اللي صحح في بلاصته والمشترط لمصلحه الساحب. تقول شنو الجريمه نتاعو؟ ما صدرش شيك سون بروفيزيون. القانون الجديد قال ويعاقب بالسجن لمده 2 و20% خطير كل من امضى التزاما. هنا على الشركات اليوم وكيل شركه قديم مصحح شيكات الشركه هذه بيرسون مورال مش باش نزوها هي للحبس. وكيل الشركه اللي صحح هو اللي في الحبس محكوم عليه ب 30 عام حبس. الشركه رجعت تخدم توا بشويه وعملوا بي في وعينوا وكيل جديد. جاء اليوم الافوكا نتاع السيد اللي في الحبس قال لهم وكيلكم طيش اجوا صحوا له التزام انكم انتم تخلصوا الشيكات هذه. عندنا حاجتين كان بالحق الشيكات استنفعت بها الشركه يصحح وكيل الشركه جديد بمقتضى محضر جلسه بوفوار يعطيه له الشركاء ويلتزم هو يروح السيد من الحبس الوكيل القديم. كان الشركه ما خلصتش شكون باش يمشي للحبس؟ الوكيل الجديد. واضح. دونك هنا هذا موضوع المشترط لمصلحه. نرجعوا له من بعد. نحب نختم معك ربما تختم باش نحكيو على الفتره بين تعطيني 5 دقائق. لا باش نرجع لك بعد حين لكن خلينا نشوفوا الفتره اللي باش تجي من 2 فيفري. حكينا قبل 2 اوت بين 2 اوت و 2 فيفري لكن شنو اللي باش يتبدل بعد 2 فيفري؟ هذا اللي باش تشوفوه في الكور ميتراج هذايا. كون essayé de faire ça avec un aspect ludique. تفرجوا مع بعضنا. Pratique et vulgarisé. Donc c'était le but effectivement de passer en revue toutes les situations que le citoyen moyen, pas les gens avertis, donc peuvent, dans lesquelles peuvent ces gens-là se retrouver. Alors justement, Sious Felkortbi, moi je voudrais peut-être avoir votre commentaire sur ce qui a été dit. Ce que j'ai compris de ce court-métrage-là, c'est que nous sommes en plein dans la procédure. Et la communauté de fer n'aime pas la procédure parce que la procédure coûte cher, parce que la procédure donc, est chronophage, donc elle gaspille énormément de temps. Mais j'aimerais bien vous écouter sur ce que vous avez entendu avant d'aller dans les propositions qui ont été faites par rapport au virement instantané, par rapport à la réglementation donc, des moyens de paiement et surtout cette plateforme. On n'a pas parlé de la plateforme qui serait, je dirais, la pièce maîtresse dans la mise en place de cette investigation, je dirais, qui concernerait les opérateurs économiques avec lesquels on est appelé à travailler. Merci pour cette question. Tout d'abord, moi je relève que ce court-métrage est très complet, technique aussi. Et nous n'allons pas, je pense maintenant, ce n'est pas l'objet de ce panel que d'aller aborder et parler et décortiquer tout ce qui est voie de recours. Voilà. Mais plutôt de revenir un peu sur ce que j'ai retenu et ce qu'il faudrait retenir à mon avis et que moi je vais raccourcir en disant il y a 2 phases en fait. Une phase de prévention et une phase d'exécution. La phase de prévention est à mon avis la plus importante.
C'est la phase par laquelle tout se construit pour aller demain vers un contentieux sain et par lequel on peut obtenir gain de cause. Je ne vais pas tout reprendre de ce qui a été dit, mais on voit qu'au niveau de cette phase de prévention, il y a en fait 4 étapes. La première, c'est la prise de renseignements. Tout faire. On peut tout imaginer. On peut aussi s'instaurer, penser à ce que font les banques aujourd'hui pour se renseigner sur leurs clients ou n'importe quel organisme de crédit avant de faire crédit. Donc le RNE, l'attestation fiscale, l'attestation de la CNSS, l'attestation le certificat de non-faillite, un certificat négatif de nantissement, tout cela. S'adresser aux sociétés de renseignement. Je corrige le crédit de bureau, certes. Il y a la loi de 2022, le décret d'application, je pense que la Banque centrale est sortie. Je crois même savoir qu'une entreprise ou une société a déjà été agréée. Et donc, ça va bientôt voir le jour. Ce n'est pas encore le cas. Quand ça viendra et quand elle sera opérationnelle, ça sera un grand acquis parce qu'elle permettra de se renseigner. Certes, je réponds au CNIS, cela a un coût. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment, du fait qu'on ne va plus utiliser le chèque comme moyen de paiement à terme ou moyen de garantie, ne pas utiliser la lettre de change ou le billet à ordre. Au niveau de la vidéo, on a parlé du crédit, ça concerne les banques. On a aussi abordé autre chose, enfin je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Bon. Donc, dans cette phase de renseignement, il faut vraiment, on peut tout demander, une situation patrimoniale, quels sont les biens de la personne. On est fort parce qu'on est créancier. Bien entendu, s'il s'agit d'une première relation, et avant d'entrer, avant d'avoir vendu, tant que la marchandise est entre les mains ou le service n'a pas été rendu, tout est possible. Et c'est là où on doit être exigeant. Je ne vois pas pourquoi on va donner une marchandise, on va donner son bien, on ne serait pas exigeant, on serait gentil avec un débiteur. Je ne veux pas dire que les débiteurs sont tous récalcitrants ou de mauvais payeurs, mais il faut prendre ses précautions. Un excès de confiance n'est pas recommandé. La méfiance, dans ce domaine-là, est une qualité et un signe d'intelligence. On peut trébucher une fois, elle peut donner beaucoup d'enseignements et ça évite à la personne de tomber dans le futur, c'est-à-dire de connaître un impayé. En deuxième lieu, et après toute cette phase de renseignement dans laquelle on peut tout imaginer et on peut tout demander pour consolider, blinder demain son dossier, si on va au recouvrement, ça a été dit au niveau de la vidéo, moi je pense, là je vais parler de la nécessité d'éviter à ce que la traite, la lettre de change ou le billet à ordre, voire le chèque, n'ait un vice de forme au niveau de la rédaction. C'est très important, parce que demain on va aller devant un juge qui va statuer. Cette lettre de change aussi, la signature du tiré, comme cela a été dit, doit être légalisée. Je sais que c'est lourd et ce n'est pas une pratique, mais on nous dit que cette signature légalisée va permettre demain de rendre l'appel non suspensif d'exécution. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre chose, c'est aussi le fait de faire une relation ou d'engager une relation entre le processus de la facturation, qui va du devis au bon de commande, au bon de livraison à la facture, et la lettre de change elle-même. Au niveau de la lettre de change normalisée telle qu'elle est, qu'on la pratique aujourd'hui, il y a une zone qui n'est plus remplie, elle était dans le temps, c'est valeur en. Alors, logiquement, c'est valeur en marchandise, ou bien on peut dire valeur en marchandise, suivant facture, numéro. Et donc, ça fait une relation. Et rien n'empêche qu'au niveau de la facture aussi, on puisse mettre, je sais que c'est lourd aussi, le numéro de la lettre de change. Et donc, à ce moment-là, on a établi le lien entre la vente et cette traite-là, et pas une autre. Il peut y avoir des traites de même montant, toutes 2000 dinars, ou 2000, ou 10 000, ou 20 000. Vous voyez? Donc, la dernière phase, c'est aussi donc la prise de garantie. Donc, prévention, donc les renseignements, oui. Micro, je parle trop bas. Oui, excusez-moi. Donc, la prise de renseignement, une bonne rédaction de la lettre de change avec la signature légalisée. En troisième lieu, une facture qui fasse référence donc à la lettre de change et vice-versa. Et quatrièmement, c'est la prise de garantie. Et là aussi, on peut demander ce que l'on souhaite voir pour se garantir et sans avoir honte. Tout cela va permettre, une fois que si la traite, par hasard, revient impayée, il est très important de dire et de rappeler, cela a été dit dans le court-métrage, de la faire protester dans les 48 heures qui suivent l'échéance. Là aussi, un petit problème, je le sais, parce que, à ma connaissance, la connaissance du sort de l'effet par le banquier n'a lieu que 24 heures après le lendemain de l'échéance.
Les effets eux-mêmes se trouvent au niveau du portefeuille central des banques et donc là, il va falloir qu'elles fassent diligence pour retourner au plus vite à leur client cédant sa traite pour qu'il puisse lui-même la faire protester, ou bien que la banque se charge du proté elle-même. Là aussi, donc, le proté est très important. Pourquoi? Parce que là, va nous mener vers la première voie de recours qui a été abordée, qui est l'injonction de payer. L'injonction de payer, l'amr b'dafa. C'est une procédure d'exception. Pourquoi? Parce que c'est une procédure par laquelle un juge unique, seul, tout seul, hors la présence du créancier et du débiteur, jugé sur pièce. Il a 3 jours pour rendre sa décision favorable au créancier ou infirmant la demande. Durant ce délai, il ne juge que sur pièce. Il n'a aucun pouvoir d'interprétation. Il ne peut pas demander une expertise. C'est pour cela, et je reviens à ce qui a été dit au niveau de la première phase préventive, il faudrait qu'il y ait de cette signature légalisée pour justifier 2 choses. La réalité de la signature et que le tiré a vraiment accepté cette traite. En deuxième lieu, ça donne une date certaine. Ça a été dit aussi. Donc ça, c'est très important. Le proté, dans les 48 heures, va permettre donc d'engager et de ne pas suspendre l'appel. Donc, j'ajoute qu'au niveau de l'injonction de payer, vous le sachiez, le créancier ne peut pas, donc, on ne lui a pas donné satisfaction, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas, si le dossier a été bien étudié au départ et que l'on a analysé vraiment tout ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas, donc, il n'a pas le droit de demander un appel. Par contre, le débiteur, et je rappelle qu'il n'a pas assisté, donc ni le créancier ni le débiteur n'a insisté avec le juge, lui a le droit de faire appel. Et faire appel, cela veut dire revenir vers les tribunaux de droit commun, donc vers la cour d'appel classiquement, éventuellement vers la cassation, et éventuellement revenir vers tout, revient à zéro, et donc vers le tribunal donc, d'instance. Donc ça, moi je pense, dans cette première étape, je ne vais pas ajouter autre chose. J'attends donc d'autres questions ou une réaction. Tout à fait, on va essayer par la suite de prendre... Donc, on ne va pas être trop long. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez été technique, mais je pense que c'est très important. Alors les organisateurs me disent que nous avons parmi nous un des acteurs, c'est Edem Neiri, où est-ce qu'il est? Edem Neiri, donc un des acteurs de ce court-métrage. On l'applaudit s'il vous plaît, il est là, venez à côté de moi, venez là. Venez. Ben, c'est quoi ces applaudissements-là? On l'applaudit. Merci. Voilà. Alors, Edem. فهمت كل شيء من قانون الشيك ولا كيفاش؟ تنجمش تتكلم؟ مش برشا. الدعوة البولونية. الدعوة البولونية فهمتها ولا لا؟ بولونيز هي ام خاص. الدعوة البولونية. أنا على باز جو سوي ان افوكا. سامحني مسيو. سامحوني ما نجمش نتكلم لك خاطر عندي يغني عايشكم. بغيف ان شاء الله يكون عجبكم الكورميتراج. اخراج مسيو بسبيس. سامحوني مره اخرى قاعد نعمل فيه فخر. شكر. ولا تصفيقه اقوى من اللي عملته هيدي عليه. كونسيرنون قانون الشيكات الجديد احنا جينا لهنا باش نزيدوا نتناقشوا فيه تو وهاني معاكم. ميرسي تصفيق على ادم النيري. شاكر بسباس في باليش تخدم في قلم ليكونومي معناها ها voilà ils ont une Alors, merci beaucoup à Ed, merci à Cheikh aussi pour ce scénario très très intéressant. Alors justement, je voudrais être, Sibyl El Dagné, vous êtes le directeur général de la Société Monétique Tunisie, et je voudrais peut-être aller sur les solutions, parce que le plus important, ce sont les solutions aujourd'hui. L'IACE, enfin, du court-métrage, à la fin du court-métrage, ils ont essayé de présenter quelques solutions. Moi, avec vous, j'aimerais bien aller sur la question de la plateforme. Je ne sais pas si vous avez quelques informations. Elle est l'œuvre du CIPTEL actuellement, donc on est en train d'attendre que cette plateforme soit mise en place. Mais en attendant, quels sont les moyens alternatifs pour essayer de contourner effectivement le moyen de paiement qui est le chèque, vu que ça pourrait constituer donc des difficultés dans l'application, des difficultés dans la diligence, des difficultés dans la mise en place de cette relation donc client-fournisseur. Et puis, pourquoi ne pas aller dans d'autres moyens
de paiement. Qu'est-ce qui est actuellement possible de faire? Qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir comme possibilité de faire? Et là, nous sommes dans la recommandation également pour que les pouvoirs publics puissent faire accompagner cette loi-là, cette réglementation-là, avec des moyens qui aujourd'hui n'existent peut-être pas. On a parlé du virement instantané, mais qui pourraient demain donc exister, Crédit Bureau, j'en passe et des meilleurs. Merci, Sianis. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ISE pour cette invitation et pour me permettre, devant cet auditoire, de faire connaître Monétique Tunisie rapidement. Monétique Tunisie, c'est un switch national en termes de paiement par carte bancaire et postale. Aussi, nous sommes un switch en termes de mobile payment, tout ce qui est wallet électronique. Et récemment, il y a 2 ans de cela, nous avons été désignés en tant qu'agrégateur de facturiers. Pour l'ensemble des facturiers, nous avons développé une application, un portail de facturiers. Mais avant de répondre à ta question, Anis, permettez-moi de faire quelques présentations sur quelques chiffres. Pour moi, pour situer un peu, au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes en moyens de paiement digitaux par rapport aux paiements traditionnels qui m'a le chèque ou les virements. Donc, je pense que la régie peut déjà présenter un premier slide pour ça. Oui, effectivement. Globalement, pour situer un peu le débat, aujourd'hui, je pense qu'il y a des chiffres qui vont surprendre quelques-uns. Aujourd'hui, nous avons 6 300 000 cartes en circulation. Sur une population de 11,8 millions, c'est pratiquement 55% de la population tunisienne qui est équipée en cartes. Bon, on peut avoir plusieurs clients, plusieurs cartes, etc. Donc, premièrement, ça c'est en termes d'émissions. Donc, tout ce qui est offre de services de paiement digitaux, on va parler après tout ce qui est wallet. Donc, en contrepartie, nous avons ce qu'on appelle les moyens d'acceptation des paiements digitaux, ce qu'on appelle les guichets automatiques de banque qui servent à retirer des espèces. Mais nous, en termes de stratégie, on va vers tout ce qui est des caching et la réduction du cash circulation. Par contre, les moyens de paiement d'acceptation qui sont mis à disposition des commerçants, de façon générale, à peu près aujourd'hui, malheureusement, le nombre de commerçants qui acceptent les paiements digitaux par carte ou par wallet est encore négligeable. Négligeable dans la mesure où, selon les statistiques de l'ISE, nous avons à peu près 800 000 entreprises, entre grandes entreprises, PME, PMI, professionnelles. Malheureusement, il y a uniquement 5% de cette population-là qui est équipée en moyens d'acceptation digitaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les terminaux de paiement. C'est une question de commission, Sybille. Pas uniquement de commission, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Par contre, les avantages du paiement par carte sont indéniables. On travaille 24 heures sur 24, il n'y a pas de rejet, c'est 100% garantie de paiement. Donc, ça, c'est une donnée très importante. Deuxièmement, même en termes d'équipement des commerçants en TPE, à peu près, on compte 38 000 TPE, malheureusement, il y a 67% uniquement qui fonctionnent. À peu près, il y a un certain nombre de TPE qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, qui n'ont jamais fonctionné. Donc, c'est un investissement pour la communauté bancaire et nationale. Donc, globalement, au niveau des paiements par carte, on compte pratiquement 121 millions de transactions, ce qui n'est pas négligeable. Si on compare ces opérations de paiement en carte par rapport aux autres moyens de paiement traditionnels, comme le chèque et les virements, on constate que de moins en moins les clients utilisent le chèque. Il y a une stagnation sur les 3 dernières années. Le slide suivant, s'il vous plaît. Le slide suivant. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on constate qu'il y a une stagnation des opérations par chèque et par virement au profit des opérations digitales. Donc, il y a une stagnation, comme j'ai dit. Pour les opérations digitales, paiement par carte ou par wallet, on constate une évolution à des chiffres d'une année à une autre. Premièrement. Deuxièmement, on constate qu'il y a une évolution du comportement du Tunisien. Avant, il utilisait sa carte pour retirer des espèces. Maintenant, il utilise sa carte pour payer directement, soit chez le commerçant, soit sur les sites e-commerce. Et on constate qu'il y a une évolution assez importante du e-commerce. Troisième constat, c'est les opérations par wallet. Bon, c'est encore timide en Tunisie. Ça fait 2 ans que nous avons lancé les premiers portefeuilles électroniques par les banques et les établissements de paiement. Les chiffres entre 2022 et 2023 ont explosé. Pratiquement, nous sommes à 10 fois plus de transactions. Et ici aussi, on constate un changement de comportement du client tunisien. Il utilise sa wallet, son portefeuille électronique, pour payer des factures, pour payer des transactions, pour faire du transfert.
Et l'avantage du paiement électronique, paiement par wallet, c'est ce qu'on appelle l'instant payment. C'est le paiement instantané. Ça répond à une partie de la problématique que vous avez posée. Et ça, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un cercle vertueux, dans la mesure où on va débiter un compte d'un porteur d'un wallet pour créditer un wallet commerçant. Et ce commerçant-là, en temps réel, va être crédité. Il peut aussi créditer ses fournisseurs. Donc, il y a un cycle vertueux qui a été créé en termes d'opération. Bon, c'est encore négligeable, mais on va de plus en plus. Troisième, même si j'ai un petit commentaire peut-être là-dessus, excusez-moi de vous interrompre, on a constaté aussi que le fait d'adopter des wallets, c'était un service de plus pour ceux qui étaient déjà digitalisés. Et on n'a pas attiré une nouvelle clientèle. Ça aussi, il faut peut-être le mentionner, parce que le but pour éventuellement la bancarisation ou autre, donc, c'est de ne pas offrir « j'ai un compte bancaire, j'ai une carte de crédit, je voudrais avoir un wallet ». Moi, j'aurais bien aimé que celui qui n'a pas de carte de crédit ait un wallet sur son téléphone. Mais là, nous sommes restés un peu dans un ordre donc, de prolifération de moyens plus que d'avoir attiré d'autres personnes. En partie, c'est vrai, Anis. Il faut dire qu'on a mis 35 ans pour avoir 6 300 000 cartes. Ça fait 2 ans que nous avons lancé le wallet. Mais la remarque est pertinente dans la mesure où ce qu'on cherche à avoir, c'est capter la clientèle qui n'est pas bancarisée. Qui n'est pas encore ni bancarisée, ni un compte postal. Mais la tendance est là. Dans le monde, le paiement digital est complémentaire du paiement par carte. Donc la tendance est là. Mais ce qu'on constate réellement, c'est le changement de comportement du Tunisien. Maintenant, ça c'est le temps réel. Nous, au niveau de la monétique, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas d'interruption. On ne peut pas se permettre d'interruption. Maintenant, quelles sont les solutions qui pourraient améliorer davantage l'écosystème de paiement digital en Tunisie? Principalement, on s'adresse aux clientèles particuliers, pas pour les entreprises. D'accord? Les solutions que nous avons aujourd'hui, nous avons développé au niveau de Monétique Tunisie la notion de ce qu'on appelle BNPL, Buy Now, Pay Later. Cela veut dire que je peux acheter aujourd'hui, après je fractionne les opérations de paiement sur 3, 4, 5, 6 mois. Donc on a transposé le modèle qui existe aujourd'hui en termes de chèques, on a transposé en opérations électroniques. Maintenant, il y a plusieurs modèles. Soit, et les banques, je pense, qui sont très très bien dotées pour gérer le risque, et il y a des banques qui sont lancées dans cette solution-là, soit on crée des structures, comme les structures anglo-saxonnes en Europe, d'entreprises qui font le lien entre la banque et le commerçant, qui proposent des services dans le crédit bureau, qui, je pense, a beaucoup tardé à s'introduire en Tunisie, qui peut améliorer davantage. Donc ça, c'est la première solution. Il existe, mais il est encore timoré. Hein, donc on devrait peut-être le visiter davantage, mais il existe. Bon, je pense qu'il y a une proposition qui a été faite, donc je pense qu'il y a une entreprise qui existe aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé. Mais je pense que nous avons mis en place les piliers et les bases pour un développement durable et solide de ces solutions-là. Donc nous avons développé une solution de ce qu'on appelle le BNPL, donc Buy Now, Pay Later. Et ça, c'est l'innovation qui, je pense, qui a cartonné dans le monde, surtout pour tout ce qui est transactions e-commerce. Donc, il y a beaucoup de transactions qui fonctionnent comme ça, et même chez les commerçants aussi. Nous avons aussi développé ce qu'on appelle l'acceptation, pour vulgariser davantage l'acceptation. Ce qu'on appelle, aujourd'hui, on constate, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de TPE qui ne sont pas fonctionnels, et les TPE coûtent cher. Tout ce qui est termes de paiement coûte cher pour les comités bancaires. Nous avons développé une solution qui a été certifiée par les systèmes de paiement internationaux, ce qu'on appelle le soft POS. Donc, on va remplacer le terminal par des applications qui vont être embarquées sur le téléphone. Et ça va ouvrir davantage d'horizons à un certain nombre de secteurs qui n'ont jamais été, je pense, attaqués par les banques ou par les structures qui font de l'acquisition. On parle de tout ce qui est delivery, par exemple. C'est énorme en termes de brassage de cash. Les transports publics, les taxistes, ça permet de capter cette population-là. Troisième solution que nous avons développée au niveau de Monétique Tunisie, c'est ce qu'on appelle les PayFac, les Payment Facilitators. C'est des sociétés qui s'interfacent entre la banque et le commerçant, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de démarchage commercial pour certaines banques de la place, qui n'ont pas assez de capacité pour développer leur parc d'acceptation. Donc ces structures-là vont faire le lien et l'intermédiaire entre la banque et le commerçant. Donc c'est ce commerçant-là, c'est cette structure-là qui va contacter les commerçants, qui vont les équiper, etc. Donc on a créé une dynamique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour récapituler, nous avons un ensemble
de moyens de paiement digitaux qui sont à disposition de la clientèle. Nous avons l'infrastructure pour ça. Nous avons la réglementation pour ça. Un gros problème sur lequel aujourd'hui on travaille et on fait face à ce problème, c'est la partie communication. Comment arriver à communiquer toutes ces initiatives au consommateur final? Comment pouvons-nous l'intéresser pour l'utiliser? Donc il faut développer le use case. Et d'ailleurs, on travaille énormément avec les ministères pour tout ce qui est développement de use case, avec les ministères des Finances pour tout ce qui est gestion des paiements, tout ce qui est les timbres fiscaux par exemple, les timbres de voyage, on va les automatiser. Tout ce qui est, Inch'Allah, la vignette auto, on travaille avec les municipalités, tout ce qui est digitaliser les permis de construire. On travaille avec la douane pour simplifier les procédures douanières. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans le BNPL qui répond entre autres à cette question-là, qui a été posée au niveau de ce court-métrage. Deuxièmement, l'instant payment, on y est. Parce que pour les paiements digitaux, parallèles, c'est déjà fait. Par contre, il y a un gros travail à faire en termes d'interfaçage des systèmes d'information au niveau des banques. Aujourd'hui, la technologie et les normes internationales, surtout en Europe, par la norme des SP2, ce qu'on appelle l'ISO 20022, qui parle de l'instant payment pour tout ce qui est transaction. Et ça nécessite un gros développement et beaucoup d'interfaçage. Sachez aussi que nous, au niveau de Montic Tunisie, on a pu pour la première fois développer des API avec lesquels on attaque directement le système d'information des banques. On fait de l'avirement instantané avec des applications au niveau de Montic Tunisie. Donc je pense que globalement, l'infrastructure est là. Et je suis convaincu je pense que c'est une fenêtre stratégique qui s'ouvre pour le secteur financier avec cette nouvelle loi. Sincèrement, il y a beaucoup de défis, mais il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est comme ça qu'on va peut-être changer et faire un peu développer notre approche. Donc, globalement, voilà notre offre. Sachez qu'aujourd'hui, on a des use cases qui sont développés avec Econbank de la place pour le process de BNPL, pour le process de e-commerce. Pour beaucoup de process use cases au niveau de Montic Tunisie, on travaille dessus. Et je pense qu'il y a de la matière à développer, beaucoup de services pour le Tunisien. Merci beaucoup, Si Bilal. Alors, je voudrais me tourner vers Si Kamel Belmansour, qui est maître notaire. Le court-métrage, nous avons remarqué énormément de solutions qui ont été présentées. Et parmi les solutions les plus importantes, c'est la diligence. Il faut être diligent, il faut être donc un investigateur pour savoir avec qui sommes-nous en train de traiter. Mais la lettre de change a été présentée comme une solution. Et la lettre de change peut effectivement jouer ce rôle si elle est bien sécurisée, elle aussi. On a parlé de gage et on a parlé de nantissement également. Donc, et sur ces aspects-là, moi je voudrais bien vous écouter, nous faire un exposé effectivement très bref, concis, direct, sur ces moyens qui pourraient aider aujourd'hui une entreprise, un opérateur économique à sécuriser donc sa transaction. Merci, شكرا. شكرا زاد سي بسباس على الفيلم المزيان. عطى العلاج اما الوقايه باش نحكيو فيها، فما الوقايه قبل الخير من العلاج ومشوا المحاكم واللوج. دونك هنا باش نربط، باش نرجع وين وقفت بكري، قلت الناس اللي عندها اليوم دي بواد دارشيف نتاع شيكات واخذتها قبل ومطمانه على اساس باش تصبها بعد 2 فيفري. بون هو راهو فما مقترح في مجلس النواب نتاع امكانيه اذا البلاتفورم ما خلطش يمدوا ب6 اشهر اخرين، لكن احنا توا نحكيو على 2 فيفري. 2 فيفري هو ذاك الدات اللي الشيكات اللي موجوده اليوم عند برشا ناس معناتها واخذينها راهو ما عادش ينجموا يصبوهم بعد 2 فيفري. فما اللي باش يصبها توا الفولون والقرار بيد المستفيد اللي عنده الشيك هذا. حاجتين، يا باش تصبوا توا، واذا كان صبيتوا شنو جديد. الفصل 5 عمل بينا رونفوا ل 410 411 انه وقت اللي ترجع السي ان بي جديده البنكه خرجت من اللعبه. قبل كانت البنكه هي اللي تقدم الشكايه، توا البنكه ما عادش هي اللي تقدم الشكايه، اصبح المستفيد هو اللي رجعت له السي ان بي ينجم يمشي يشكي لوكيل الجمهوريه. اذا كان صب شكايه لوكيل الجمهوريه، جديد ان وكيل الجمهوريه وان بلغ الى علمه باصدار شيك سون بروفيزيون اللي هو جريمه وبقى جريمه، لكن اعطاه حاجه
انه في اجل شهر يعرض عليهم الصلح بالوساطه، ما يحيلش للمحاكمه مباشره وما يثيرش الدعوه العموميه مباشره. يقول له السيد اللي شكاه، يقول له مستعد نعيطوا له وتقعد انت وياه تعملوا محضر صلح، اما يعملوه لهم هما ولا يبعثهم لعدل الاشهاد يكتب لهم محضر صلح. محضر الصلح يلتزم السيد اللي يصيب الشيكات انه يخلص في اجل اقصاه 9 اشهر، ويمكن لوكيل الجمهوريه ان يزيدوا 3 اشهر اخرين، معناها ماكس عام. احنا لهناك نرجعوا نلقاو السيد اللي صب الشيكات على خاطر ما تحصلش عليه، هو واخذ عليه الشيكات باش يصبهم بالشهرة. كانت غير قانونيه، النجم نردوها توا في ظل القانون الجديد قانونيه، اني نصب الشكايه ونقبل الصلح، مبدا الصلح قدام عدل الشهاد، نكتبوا محضر صلح انه باش نجدولهم له في اجل 9 اشهر، او نجموا نمشيوا للعام. في صوره ما حشتنا باكثر. كيف لهنا اذا كان فك 9 اشهر ولا في العام ما خلصش يرجع التتبع الجزائي بطبيعه ويصب الشكايه. فما اللي يقول لك انا ما نحبش نشكي بيه، انا بالنسبه لي اليوم انا كوميرسون وهو ديما نبيع له وما حشيش نشكي بيه وانت رديت تشكي. فما الحل توا في شنو نجموا نعملوا؟ اليوم الشركات والمؤسسات اللي عندها شيكات قبل 2 فيفريي يلزمها تخدم التليفونات وتعيط لك الناس هذوك. يا خويا عندك حاجتين، ما نصب لك الشيكات، اما اجي نبدلوهم، انت الشيك ما كنت في بالك ترى فيه خير من الكمبياله، تو باش يولي اقل من الكمبياله باش يولي ما عادش عنده قيمه، دونك بعد 2 فيفريي تقول لي باش نعوضه بكمبياله. راهو الذهن بكري قالت ممثله قالت له ما عنديش ثقه في الكمبياله. سامحني سي كمال، اليوم انا اعطي شيك لسي يوسف، سي يوسف كلمني اليوم قال لي اجا اعطيني اجا اخلص سينو راني باش نصب. انا سا بوتيتر اون اوبين بور موا، نجم نكون انا مانيش باش نخلصوا ابري تو بعد لو 2 فيفريي باش يتيح مش يولي عنده حتى قيمه، هاني رابح انا في العمليه. لا ماكش رابح، هاو علاش؟ كيفاش ترى؟ خاطر سي يوسف توا اذا كان عيط لك قال لك اجا خلصني الشيك هذاك راهو قبل 2 فيفري خاطر ما عادش نجم يصبوا، وانت ما مشيتش سويت وضعيتك مع سي يوسف، سي يوسف باش يصبوا الشيك توا يلزموا يصبوا. هذاك علاش توا اغلب المؤسسات والشركات نعملوا دي فورماسيون، ما نستناوش احنا ل 2 فيفري، يلزمك انت من جانفي تكلموا تقول له ما سي 15 جانفي اخر اجل باش تجينا. كمل لي ريزونمون. اي شنو يصير؟ صب الشيك سيد وكيل الجمهوريه باش يعرض عليكم الصلح بالوساطه. واضح. قبلتوا مبدا الصلح، وافق هو الفولون القرار عنده قال لك انا باهي باش نصالحك باش نصبر عليك 9 اشهر. هون رجعنا لهنا لان عملنا يعني محضر صلح عند عدل الشهاد في 9 اشهر تخلص، ما خلصش يعاود يشكي. في صورة ما قبلش الصلح وقتها يثير التتبع الجزائي 2 عام حبس، تم التخفيف كانت 5 سنين. اما لهنا نجم سي يوسف يقول لك وعيط لك الواش باش يشكي بيك صحاب انتوما وانت واخذ عليك شيكات من مبدا علاقه تجاريه، من مبدا ان انت من الاول بالفاسيليتي تخلص فيه. قال لك اجي نرجعهم لك الشيكات مانيش باش نصبهم لك ونبدلوهم بكمبياله. الكمبياله ضعيفه كما كنا نتحدثوا، فكيفاش نجموا نقويوها؟ احنا حاجتنا بالشيك على خاطر الشيك غدوه كي يتوقف تو يجيني بوه وعمه وخاله ويخلصوني، في حين انه الكمبياله ما عندي كان التتبع المدني كان عنده ما يكسب كما قالت بكري، دونك مش باش نرجع له سينو برا لوج كان شراش كرهبه ولا حط عدد المنفذ يعز عليه ولا باش ننفذ له على المكاسب. ثم التامينات اني نرد روحي دائن ممتاز مانيش دائن عادي. الكمبياله نجم نقويها خاطر تنجم تضيع، تنجم الكمبياله قال له مش الريب ما عرفش يعمرها. اول حاجه ساعه يلزمني نكتبها بالكدا، اولا الساعه يلزمني نكتبها بالكدا بالضبط. احنا فما حاجه لاحظناها برشا ناس شو ولاو يعملوا توا اليوم، فما اللي يبيعوا بالواحد يقول له برا امشي اشري كمبيالات ما هو 10 شيكات باش نرجعهم لك برا اقرب مكتبه، خذ لي 10 كمبيالات تعدى الاقرب عدل شهاد يعمرهم لك هما ويثبتهم لك ويوثقهم لك في كتب اعتراف بدين، محضر اعتراف بدين بحجه عادله بحجه رسميه يقول لي هو مدين للسيد فلان ب 10 ملايين والتزم بخلاصه في اجل اقصاه كذا وباش يخلص بواسطه الكمبيالات التاليه، ونعملوا جدول عدد الكمبيال يحل اجلها وقتاش والقيمه نتاعها. كتب اعتراف بدين ممسك معاه الكمبيالات نعملوا ليفريزون تاع السلعه نتاعو ولا رجع له الشيكات نتاعو. في صورة ما انت المبلغ كبير تقول لي حتى كتب كمبيالات واعتراف بدين شويه، عندنا ما يسمى بالرهن. اليوم النجم انا اليوم فورنيسور نبيع له في السلعه في مواد البناء وهو بروموتور باش يبني عماره، نقول له خويا باش نسيب لك ب 300 مليون سلعه كنت باش ناخذ عليك شيك، اليوم برا امشي الاقرب عدل شهاد عمل لي كتب اعتراف بدين في مبلغ نتاع 300 مليون ووثق رهن على ابارتمون ولا على عقار ولا على كرهبته ولا على فونت كوميرس ولا على عقار. كيف فما الرهن، فما الرهن العقاري وفما رهن المنقول، نجم نرهن له كرهبه ولا حسب القيمه نتاع المبلغ. اذا كان ما عنده ما يملك ما عندي ما نرهن له، فما الكفاله العينيه مرته ولا ابوه اللي حاجتي بيك نحطه في الحبس يجيني ينجم يحضر قدام عدل شهاد يقول انا راني مدين
موجودين للمؤسسه الفلانيه بمبلغ مالي قدره كذا، ويضمن فيها السيد هذايا بعقاره، والا يضمن فيها شخصيا كفاله شخصيه. يعني تولي وقت اللي الكمبياله ترجع بيه انا جيت باش ننفذ عليه، لقيت ما عنده حتى شيء، اكل الكفيل اللي يصحح معاه في الاعتراف بدين قدام عدل الشاهد نرجع عليه هو، وينجم يكون عنده زوز. دونك فما حلول بديله للشيك في المعاملات التجاريه اللي هي اصح، وهي المعاملات الاساسيه المدنيه، مش نتاع شادوا من اليد اللي توجعوا وسيب شيكات كيما تجي، وعلى قدر الكساء امد رجلي باش ما نسهلوش للناس ان تعامل شيكات واللي ينحرف على مساره الصحيح. Alors, si Youssef, peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, sinon je vais ouvrir donc la discussion avec la salle. Sûrement qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à une question aussi technique, aussi attendue également. Non, c'est Kamel, le STED. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Il a évoqué plusieurs choses, dont l'assurance crédit, si l'on veut, qui est une bonne chose. Quoique aujourd'hui, les compagnies d'assurance tunisiennes, à ma connaissance, je le dis bien, il y en a peut-être dans la salle, sont assez frileuses. On va les écouter. Je vais les solliciter. Voilà, ça serait, tout a été dit, finalement. Mais aujourd'hui, la lettre de change n'est pas une fatalité. Moi, je pense que c'est les biens structurés tels que nous l'avons dit au départ, dans tout ce qui est prévention, prendre ses garanties, bien entamer son procès. Il n'y a pas que l'injonction de payer, il y a aussi l'action polienne, donc, je le rappelle, qui est l'action par ricochet. On a vendu ses biens, on peut les chercher entre les mains de celui qui les a eus. L'action oblique, dans la vidéo, nous avons là un vendeur de matériaux de construction qui vend à un entrepreneur public qui lui-même a un marché avec un maître d'ouvrage quelconque, et ben, il peut aller saisir entre les mains du maître d'ouvrage ce qu'il doit à l'entrepreneur. Et donc tout cela, aujourd'hui, nous n'allons pas rester dans tout le technique, mais il faut le dire, il n'y a pas le choix. Hein, il n'y a pas le choix. Il faut y aller, hein, il faut accepter cela. Il faut y composer avec. Je reviens, vous m'avez dit, ça a un coût, oui. C'est lourd, oui. Il faudrait mettre peut-être une structure spécialisée qui va se charger de cela. Et plus grande est l'entreprise, et plus cette structure-là sera lourde, certainement. Voilà, merci Youssef. Alors, on va essayer d'ouvrir le débat avec la salle. J'ai quelques recommandations à vous faire. Je vais vous donner la parole. Quelques recommandations, s'il vous plaît, pour qu'on puisse donner au maximum de personnes d'interagir. Soyez bref, direct, concis et n'évoquez pas de cas personnels. On ne va pas être dans le dialogue. Donc, essayez de donner une situation ou peut-être une interrogation. Le mieux serait des questions. J'ai commencé avec Simer Gaïda, oui. Mais peut-être pas avec autant de détails. Ce qui m'inquiète, moi, c'est à peine 32% des Tunisiens sont bancarisés. Ça veut dire 68% des Tunisiens sont en dehors. 36%. 36, 32, c'est très peu. Notre problème, il est là. Ça veut dire que vous avez 68% des Tunisiens qui sont en dehors du processus bancaire. Vous parlez de wallet. Il faut avoir déjà un compte bancaire. Il faut aller vers la convergence des télécoms et des banques pour créer une capacité d'acheter et de payer par nos téléphones portables comme ça se passe en Afrique. Comme ça, on simplifie la vie aux Tunisiens et on arrête de légiférer, de complexifier les choses. S'il vous plaît, les Tunisiens ont besoin de facilité, pas de plus de réglementation, plus de législation. Et je vous remercie. Merci Simer. Je prendrai volontiers d'autres interventions aussi pertinentes. Alors j'aimerais bien écouter les assureurs. Où est-ce qu'ils sont les assureurs? Alors les assureurs, depuis quelque temps, j'ai essayé de les inviter dans mon émission, aucun assureur ne veut parler de ça. Alors là, j'aimerais bien voir, Yazid est en train de... Voilà, Yazid Sellet aussi, allez-y. On applaudit Yazid Sellet aussi, s'il vous plaît. Alors bonsoir. On en va parler parce que ça fait des jours que Yazid Sellet est le directeur général de l'assurance et membre du comité directeur de l'IACE. Et donc ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je cherche des expériences dans le monde avec des polices d'assurance qui couvriraient les effets de paiement ou les effets impayés. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi. Donc je vais continuer à chercher. Mais c'est un sujet compliqué pour nous. C'est un risque qu'on n'aime pas trop parce que c'est un risque comportemental, de manière générale. Ce n'est pas un sinistre, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est un risque d'un comportement humain ou économique. Et donc on n'aime pas trop ce genre de risque de manière générale, hein, pas sur ce sujet-là en particulier.
Maintenant, il y a des... en général, il y a des solutions de caution en termes d'assurance, mais on parle de caution en assurance souvent lorsque il y a une défaillance. C'est-à-dire il y a une faillite d'une entreprise, d'une société, d'un commerçant, mais on n'arrive pas à parler de défaillance, enfin de faillite d'une personne physique. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir des solutions assez nouvelles à mettre en place en termes de caution pour les chèques libellés par les entreprises. Ça, c'est peut-être possible. À ma connaissance, en Tunisie, on n'a pas de loi concernant le surendettement ou la faillite des personnes physiques. Maintenant, pour les personnes physiques, il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Ce serait plutôt pour des salariés des garanties chômage. Ça pourrait aider énormément les banques dans ces cas-là. Ça peut être mis en place en plus des garanties classiques de stabilité, qui pourraient poser des problèmes. Mais aujourd'hui, ça s'apparente pour les personnes physiques à un risque de défaut et non pas de caution. Et il faudrait inventer des solutions. On travaille dessus avec des partenaires étrangers. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment, je pense, comme tout le monde, sur beaucoup de sujets, essayer d'inventer des choses nouvelles et peut-être qu'on va y arriver. Finalement, merci Yazid, merci beaucoup. Donc on est en train de brainstormer finalement, donc effectivement pour essayer de trouver des solutions de toutes les parties prenantes. Alors, d'autres interventions? C'est Amine Ben Ayed, président de l'IACE. Merci. Moi, j'ai des questions sur des cas concrets. Là, on parlait de cartes à paiement différé. Est-ce que c'est que pour les personnes physiques ou est-ce qu'on prévoit quelque chose pour les commerçants aussi? Parce que entre commerçants, ça veut dire un industriel qui vend à un grossiste qui vend à un détaillant et qui utilise des chèques aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Puis, beaucoup de cas dans la vie de tous les jours des Tunisiens. Par exemple, vous louez un appartement, vous prenez un chèque de garantie pour la caution. Vous allez à la clinique, vous déposez un chèque de garantie avant de vous faire soigner. Ça veut dire que ce n'est pas juste un moyen de paiement, le chèque, c'est aussi un moyen de garantie, un moyen de faire crédit. Et donc, ce n'est pas par des outils juste de paiement qu'on va le remplacer, mais des outils et de garantie et de crédit. Moi, je suis industriel, j'aimerais bien arrêter de faire crédit à mes clients, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des banques. Et j'utiliserai la trésorerie pour la déposer à la banque ou pour faire des investissements. Mais est-ce que les banques peuvent financer mes clients? C'est ça aussi, les banques ou d'autres organismes de crédit. Donc voilà, c'est plus des questions concrètes, parce que ce dont vous parlez, il faut un bac plus 8 pour aller utiliser des traites. Quelqu'un qui rentre pour acheter un frigo, il va ramener un huissier avec lui, avec 10 traites, et la carte grise de la voiture de sa sœur, je ne comprends pas. Moi, Alors si Bilal, je ne sais pas si Youssef... Je vais répondre sur une partie. Donc, tout ce qui est paiement différé, c'est beaucoup plus pour les particuliers. Et vous avez raison, ce n'est pas pour les entreprises. Par contre, pour tout ce qui peut... D'ailleurs, quand j'étais à la banque, à ce moment, on avait des solutions de paiement différé chez les commerçants. On a développé des plateformes de scoring chez les commerçants. Donc, c'est le commerçant qui introduisait les données du client. Il y a un système de scoring derrière qui permettait à la banque de gérer le risque de payer par des paiements différés. Mais aujourd'hui, effectivement, les solutions que nous proposons, c'est beaucoup plus particulier, beaucoup plus qu'entreprise. Mais vous avez parfaitement raison. Il faut simplifier, il faut se mettre à la place du client, voir et faciliter la vie du client, effectivement, pour ça. Si Youssef. Oui, effectivement, ce que vous dites, Émile, est tout à fait juste. Aujourd'hui, le chèque est restreint et le chèque est devenu entre les mains des banquiers, puisque c'est eux qui définissent le nombre de formules de chèque qu'ils doivent vous donner. Plus que cela, ils fixent un montant global au chéquier et au chèque lui-même qui ne doit pas dépasser 30 000 dinars. Mais la loi est là. Et aujourd'hui, peut-on défendre dans l'absolu, sans s'y mettre, vous m'excuserez, je connais votre position, peut-on défendre aujourd'hui à ce que le chèque soit détourné de sa fonction de paiement à vue? Dans l'absolu, non. Mais c'est vrai qu'il y a des cas sociaux. Sur ce cadre-là, vous me parlez de clinique ou autre, le chèque de garantie est interdit par la loi formellement. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Lorsque la provision existe et que l'on fait un écrit par lequel on dit « je maintiens la provision le temps que le chèque serve de garantie »,
ce n'est pas une infraction. En Tunisie, ça l'est. Il suffit de le remettre et de le garder, de ne pas l'encaisser. Et donc les choses sont un peu différentes. La loi est là. Je pense que le chèque va être, l'utilisation du chèque, le nombre de chèques en circulation va diminuer d'une manière drastique, à mon avis, ça c'est certain. Et donc maintenant, il n'y a pas le choix, il faut aller vers les solutions que préconise Bilal et aller très vite. Et là, à ce moment-là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parmi les moyens peut-être préventifs, j'ai pensé en parlant, le fait de demander à son client, as-tu un chéquier? Et la banque, elle t'a donné quel plafond? Et par chèque, elle t'a donné quel plafond aussi? Si elle lui donne 30 000 dinars sur 50 chèques, 1,5 million, c'est qu'il est bon le gars. C'est un bon indicateur, entre parenthèses. Voilà, il va falloir faire avec. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Le cash revient. Oui. La loi est là, hein. La loi est là. Alors, monsieur qui est là, ensuite je prendrai madame l'hôtesse. Merci, Anis. Donc, je voulais sauter sur... Vous présentez, s'il vous plaît, pour les... Anis Até, à fonds de garantie de dépôt bancaire. Donc, je saute sur l'occasion pour poser la question à Sibylle concernant la wallet en devise. On est bien avec la wallet en dinar. Ça a été très bien démarré. Pour la wallet en devise ou en île. Wallet en devise, d'accord. Alors, monsieur aussi a demandé la parole. Il est juste derrière... عسلامة الناس الكل. محمد طويل، رئيس مجلس إدارة شركة أهلية جهوية في ولاية تابل. دونك كان قبل كنت انفستيكاتور فينانسي، يعني محقق مالي في الجرائم المالية متشعبة في وزارة الداخلية. دونك عندي نجم نعقب على موضوع الاستعلام المالي. دونك أنا باش نسأل كيستيون تري تري بيرتينون دونك في اللحظة دي. اسكو لي طون باش لي زونتربريز يخموا في ريكروتمون تاع انفستيكاتور فينانسيي بالحق، خاطر انه Vous cherchez un travail ou vous avez commencé? لا لا باهي. علاش ما نخموش فيها؟ خاطر نخموا في السوتروتونج الاكتيفيتي هذه، يعني نسوتريتيو الاكتيفيتي نتاع الانفستيغاسيون. دونك لانفورماسيون باش تخرج تولي ما عادش براتيكمون بيرتينون لونتربريز، فما عادش فما سكري للتوتخي لي زونتربريز. علاش ما نعملوش كيما عملنا الجوفرنونس، عملنا انتداب؟ دونك علاش ما نعملوش لازم بالحق خموا فيها نحن في الجورني نتاع لونتربريز. نعطيتكم فكره دونك تنجموا تعملوا. Non, non, mais c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce qu'effectivement, il y a des difficultés, mais de la difficulté est née l'opportunité aussi. Hein. Donc, on a souvent évoqué effectivement cette question donc d'investigation. Et de toutes les façons, moi tout à l'heure, j'ai utilisé le terme diligence. Aujourd'hui, l'opérateur économique va être diligent. Il ne peut pas traiter avec n'importe qui. Il y a derrière une information donc au préalable qu'il doit détenir. Et cette information provient effectivement des entreprises qui essaient de lui donner cette information. La plateforme aussi va lui dire est-ce qu'il y a une provision, il n'y a pas de provision sur le chèque qui a été émis. Et bien sûr, donc c'est peut-être un nouveau métier qui verra le jour par rapport à ce que... Non, mais c'est important ce que vous êtes en train de dire. C'est Youssef, peut-être si Bilal sur la question du wallet, si Kamel aussi, le wallet en devise. Oui, comme on a des cartes qui sont libellées en devise, adossées sur des comptes en devise, on pourrait facilement envisager des wallets en devise, mais déjà conserve davantage la population tunisienne en wallet en dinars pour parler de devise après. Voilà, c'est Kamel. C'est Kamel va prendre la parole là-bas. Oui. بالنسبه للتدخل الاول نوتر شير اكسبير كونتابل، راهو بالنسبه للقانون الجديد ما جاش نحى الشيك. يعني الناس اللي هما ما عندهمش مشكله مع الشيكات باش يبقى كالعاده يخلص بالشيك وباش يبقى الشيك سيرتيفي، ما عندناش مشكل. القانون تحسوه جاء بالمقاس للناس اللي تسيب في شيكات سون بروفيزيون ولا للناس اللي تقبل في شيكات سون بروفيزيون. لهنا شير بريزيدون احنا نحكيو على اذا كان انت تاخذ في شيك جارانتي ضمان، خذ كمبياله ضمان، هي وسيله ضمان. لهنا النقد رجع مرسوم 2014 تنقح، السبيس رجع يمشي يحوس برا، خلص بالسبيس. يعني تحب تجي تخلص بالسبيس، ما عندكش سبيس وتحب تعطي حاجه جارانتي كلينيك يقول لك باش ناخذ عليه حاجه لين يجيب لي ورقه الكنام مثلا، كان ياخذ في شيك جارانتي. راهو الشيك ماهوش دوره جارانتي، ما نجموش نشرعوا الحاجه ماهيش قانونيه لا في العالم الكل. دونك لهنا تنجم تاخذ كمبياله
هذيك هي وسيله خذها نهار اللي نجيب لك فلوس رجع لي الكمبياله. اما قلنا راهو بقى الارتيكل 45 قانون الماليه 2019 كان في ثلاثه حاجات اللي ما فيهش سبيس: الكراهب والمنقولات والعقارات والفونت كوميرس. ما نجمش نشريه الا بشيك ولا بفيرمون ولا بتحويل في حدود ال 5000 دينار سبيس. هنا ما دام مبلغ كبير، انا شريت من عندك عقار ب 150 مليون، عندي كان 100 واعطيتك 50 شيك في 50 مليون شيك، صبه لي بعد 6 اشهر. ما ينجمش يكون هكاكا، نولي وقتها نرهن لك العقار بيدو ولا تجيب لي كارت كريز بتاع كرهبة اختك ولا غيره باش نرهنها. دونك حكينا في الرهن في المبالغ الكبيره، واذا كان تلفزه ولا فرجيدير ب 500,000 بمليون كمبياله تنجم تخلص هذيك، يعني اذا كان رجعت نجم تنفذ عليه على شنو عنده. دونك هنا نفرقوا بين المبالغ الكبيره والمبالغ الصغيره. دونك نجم نمشي للرهن العقاري كما نجم ما نستحقلوش وناخذ عليه كمبياله فقط. C'est aussi le domaine. Non, moi je pense qu'il faut rappeler aussi que la peine privative que la prison existe toujours, puisque pour tous les chèques supérieurs à 5 000 dinars, la peine est de 2 ans de prison à part l'amende. Donc ça, il faut le rappeler aussi, et donc ça existe. Et de plus, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est que quand on est porteur d'un chèque qui est retourné à un pays, rien n'empêche de mettre en place les procédures de recouvrement classiques dont j'ai parlé en partie et dont Maître Mansour a parlé aussi. Autre chose, en ce qui concerne la plateforme, je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir parce que certaines personnes qui déjà ne savent pas utiliser un smartphone, etc., vont être dans l'obligation de scanner, je suppose, le chèque pour pouvoir le transmettre. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, tant sur un plan économique, il faut encore l'avoir et savoir manipuler. Bon, donc nous allons apprendre beaucoup de choses. Merci, Youssef. Alors, Sibrahim Dabesh, oui, membre du comité de direction de l'IACE. Merci. En fait, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la position de la banque avec cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'elle va pouvoir, bon, je fais une question juste pour ouvrir le débat, est-ce qu'elle va pouvoir entreprendre les mêmes démarches qu'elle entreprenait auparavant quand un chèque revenait impayé, et est-ce qu'elle va pouvoir engager les mêmes procédures, ou est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là également ? Alors, sur cette question donc, de la banque, je pense que vous êtes le mieux placé pour répondre à ça. Non, Maître Mansour aussi, mais bon, mais je répondrai. Il a apporté la réponse. Avant la loi du 2 août 2024, la banque non seulement faisait le certificat de non-paiement, mais aussi adressait au juge. C'est elle qui le saisissait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle-même, ce n'est pas elle qui saisit le juge. Le cadeau, la patate chaude est donné au bénéficiaire du chèque qui, lui, doit porter plainte. Avec tout cela correspond, moi je me permets, j'y ai pensé, je dis, le juge se décharge quelque part sur le bénéficiaire du chèque en lui disant, c'est à toi de décider d'envoyer en prison quelqu'un d'autre avec tout ce qu'il peut subir comme pression après la suite. Lui et sa famille, de la part du débiteur qui ne veut pas payer. Là aussi, j'aurais préféré que ça reste très honnêtement entre les mains du juge. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas l'évoquer. Alors, puisqu'on a fait intervenir Serimet Hazgi, oui, Serimet. Bienvenue parmi nous, marhaba. شكرا ميرسي. بون جوست توضيح صغير للاستفسار الاخير خصوص الاجراءات شنو اللي تغير على مستوى البنك. فما مساله اثاره التتبعات جوستومون اللي اصبحت معناتها ماهيش من مشمولات البنك اللي كانت قبل دو مانيير اوتوماتيك، معناتها تصير ولات المستفيد من الشيك هو اللي يثير التتبعات هذه من النيابه العموميه، والاجل اللي كان 3 ايام تاع التسويه اللي ولا توا 7 ايام. انا جوست حبيت استفسار صغير من سي بلال، خاطر السؤال اللي طرحته له نيس وما لقيتش لا ريبونس على ليتا دافونسمون جوستومون تاع البلاتفورم، وين وصلت البلاتفورم هذه؟ شكرا. والله c'est une question très pertinente. Bon, je laisse le soin à la CIPTEL de répondre à cela. Bon, c'est un moment, c'était la SMT qui allait prendre en charge cette plateforme, mais c'est la CIPTEL. Mais ce que je voudrais insister et dire, c'est que c'est pas une simple plateforme. C'est assez complexe comme technologie. Elle va utiliser les mécanismes de paiement digitaux, mais je pense que il faut du temps pour ça, sincèrement. Et il faut beaucoup de, en termes d'équipement des commerçants, comment ça va être. Donc, mais je pense qu'il y a eu 4 fintechs qui ont présenté, qui ont soumissionné. Il y a une fintech tunisienne qui a eu le dossier. Moi, j'aurais aimé que ces 4 fintechs se réunissent ensemble et pondre quelque chose de très intéressant. Parce qu'ils ont des compétences, chacun dans son domaine, qui auraient pu peut-être
enrichir davantage la plateforme. Mais c'est un saut technologique très très important. D'ailleurs, la question va se poser, c'est un moment, bon, en termes parce que je trouve uniquement sur en termes d'équipement des commerçants, des grands commerçants. Il faut aller voir les commerçants rares qui sont à l'intérieur du pays, où il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 5G, comment ça va être, etc. La gestion, tout ce qui est provision, l'annulation des provisions, tout ce qui est time-out. Donc c'est très technique comme solution. Je suis confiant que les fintechs tunisiennes je suis très confiant, pourront développer quelque chose de très intéressant qui pourrait être aussi exporté à l'international. C'est Émile, vous voulez encore interagir? Oui. Désolé. Je vous en prie, mais allez-y. Juste un point. Si on utilise les moyens digitaux pour le chèque, pourquoi le garder ce chèque déjà? Puisque maintenant on utilise comme si c'est une carte, ça veut dire on va vérifier qu'il y a de l'argent, on va scanner quelque chose, autant utiliser une carte. Première question. Deuxièmement, entre particuliers. Je reviens à l'histoire du loyer. Je prends un loyer sous forme de chèque. Moi, je n'ai pas de terminal pour scanner. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce chèque ou c'est que pour les commerçants? Oui. Oui, rapidement, comme je dis à la fin de mon intervention, c'est une fenêtre stratégique qui s'ouvre aux banques pour développer les paiements digitaux. Donc je pense que distributive innovation, c'est une innovation distributive qui va casser le mode. Rupture. La rupture, effectivement. Maintenant, les cas particuliers, sûrement qu'on va travailler dessus. Mais ce n'est pas uniquement ce cas-là. Alors, il y a beaucoup de cas qui vont se présenter au fur et à mesure. Je pense que le process va être développé davantage pour ça. L'essentiel, c'est qu'il y a au moins une réflexion qui est en cours d'être menée. Et au fur et à mesure, je pense que les cas vont venir, on va les étudier. Alors, on ne peut pas, du jour au lendemain, changer un comportement du Tunisien. On ne peut pas du jour au lendemain créer quelque chose d'innovation très, très, très importante sans qu'il y ait des problèmes. Un peu de patience, je pense que tout le monde trouvera son compte, Inch'Allah. Si Kamel, brièvement, voilà. ميرسي. مستقبل الشيك في تونس اليوم هو انه خاطر احنا تو في القانون هذا راهو عباره على كاس شطره فارغ وشطره معبي. نجم نشوف الشطر الفارغ ونشوف الشطر المعبي. سي سور فما حاجات باهيه فيه للناس اللي باش يسويوا لهم وضعياتهم القدم ولا تحدثنا فيهم ولا غيره. لكن مستقبلا فما دي بوان دانتروغاسيون، فما غموض. مستقبل الشيك في تونس باش يولي استعمالاته محدوده، باش يولي المواطن البسيط الشهر العادي يقول لك لواش انا هالتعقيدات، باش تولي لي اليوم انا ناخذ في مليون في الشهر، ندور في 12 مليون في العام وعندي لازم يعمل لي تيود البنكاجي باش يعطيني كارنيت شيك نهايته في 12 مليون الكارني في العام. يعني الواش ما تولي ناخذ كارته ونستعمل كارته ولا نرجع للاسباس ولا بالفيرمون. مساله البايمون بالشيك في المستقبل الا باش تبقى الشركات والمؤسسات والناس اللي تستعمل بالشيكات في المبالغ الكبيره اللي هي فوق ال 5000 دينار، لانه حتى اقل من 5000 دينار عباره على كمبياله ما عادش يشكل جريمه كما قال سي يوسف. بالنسبه للبايمون هو شنو؟ بتليفونك احنا ماشيين للرقمنه كما توا احنا بالكيو ار كود ليرانو بالكيو ار كود ولا البكالوريا ولا مضمون الولاده باش تولي الهويه الرقميه ماشيينها هذه عول ما الله غالب احنا تونس منخرطين فيها. لكن يلزم اليوم مؤسساتنا الريزو نتاعنا عندنا مشكله في الشر البلاتفورم كما قلنا يلزم 24 سور 24 و7 سور 7 راهو في الليل في الكلينيك باش يخرج مريض باش يعمر له شيك يلزم وقتها يثبت له باش يخلص الكرا بيان سور يلزم تليفوني نضرب عليك الكيو ار كود ونعمر المونطون يشعل لي اخضر ونقول له هات الشيك، شعل لي احمر ما ناخذش الشيك سينو وليت مشارك في الجريمه وكل عامين حبس لا اللي يصيب الشيك ولا اللي يخذ الشيك. دونك انا ما عادش باش ناخذ شيك في يدي مستقبلا الا ما نطلع عليه بالتليفون ولا بالاباري تاعي بالكيو ار كود ويشعل لي اخضر انه البروفيزيون موجود. دونك مادام مش موجود نقول له لا ما ناخذوش، خاطر هو كما قلت مشى في توجه نتاع الحد من الاستعمالات الشيك خارج اطاره الصحيح ما عادش وسيله ضمان. الوغ في موضوع هذايا حكايه البلوكاج. On a parlé du blocage زاد. Aujourd'hui وقت اللي ندخل على البلاتفورم ونشوف اذا لو كان خرج لي اخضر سي كو لو مونطون ا ديبيتي سي ان مونطون اللي عنده في البروفيزيون هذوكم يقولوا انه فما on va cliquer فلسه ولا اللي هو pour bloquer cet argent là. يولي سيرتيفي بالوقت، يعني انت مديت لي شيك في وين احنا موجودين شعلت لي خضراء خذيتك المونطون هذاك 15000 دينار كوشيتها ولا عباره الشيك اللي عطيتوا لي سيرتيفي المبلغ على ذمتي انا واضح. تبقى تقول لي بطلت البيعه ما تمتش ما تتخلفنا هكا قطع الشيك ما عادتش يلزمك ترجع الشيك للبنكه تعمل عليه اوبوزيسيون والبنك اوتوماتيكمون باش تعلم وكيل الجمهوريه في ماشينيه تحيل سرقتوش يضاع كذا جوست باش يتنحى البلوكاج
اي فوالا باش ينحي البلوكاج ويسترجع البروفيزيون نتاعو. كيما تنجم ما تعملش راهو البلوكاج، خاطر لهنا باش نرجعوا راهو في الاخر التجار باش تلقى علاقتهم ببعضهم طيبه، باش تقعد الاستعمالات نتاعني ناخذ عليك شيك باش نحي الجريمه على روحي، نطلع على البلاتفورم جاني ميساج وميساج اللي هو فرض وقت غادي، دونك انا هاني ابرأت ذمتي، تقول لي ما تصبوش توا، ونقول لك اوكي ما نصبوش توا، جيب لي ورقه الكنام نرجع لك شيكك. هوني انا كان ما جبتليش نصب لك الشيك وما عنديش تتبع جزائي، معناها راهو في الاخر الحل موجود. La, le provision, s'il vous plaît, pour que ça soit pas donc un débat, si vous voulez répondre, ensuite je vais voir monsieur qui est là-bas, Oumbad, vous monsieur. Pour répondre à Emine, aujourd'hui la consultation de la plateforme n'est pas une obligation. Vous pouvez prendre votre chèque, le verser à la banque, vous présenter au guichet avec et encaisser votre argent s'il en veut. Enfin, quoi que non, maintenant le chèque, ils sont tous barrés, sauf si on demande le privilège qu'ils ne soient pas barrés. La chose que je voudrais évoquer, c'est-à-dire que les banques ont aussi un rôle à jouer. Demain, le chèque va être limité dans son montant. Et moi, j'ai un achat à faire. Deux choses. Ou bien, et Billet peut le confirmer, il suffirait que la banque donne la main au porteur d'une carte pour qu'il déplafonne lui-même. J'ai 100 000 dinars en compte, et je veux utiliser ma carte pleinement. Ben, il faudrait que j'ai la main, moi, pour déplafonner, et non pas rester à téléphoner, veuillez déplafonner, etc. Il va falloir aussi que les banques facilitent aujourd'hui la délivrance de chèques de banque. Parce que là, on peut avoir le montant que l'on veut, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin, Amine. Voilà. Alors, monsieur, oui. Amine Baby, journaliste. ما الفائدة من تطبيق قانون المناخ العام مش حاضر اليوم؟ وقت اللي نشوفوا نحكيوا على الرهنيات مثلا. تقريبا احنا فما ناس نسيناهم، ديما نحكيوا على التجار. المتضرر رقم واحد باش يكون هو الفلاح. الفلاح اللي هو أكثر من 80% منهم صغار فلاحين وما عندهمش ملكية الأرض. أمين عادة الفلاح ما يخدمش بالشيكل. الفلاح اللي هو يتعامل ديريكتومون مع لي فورنيسور، لي كريدي فورنيسور. هما عطاوه الكاش، سيبوا له الكاش. هما ما فماش الكاش، أنت وقت اللي تمشي للبيبينيير اليوم هذوم تمشي للبيبينيير تحط يخلصوا بعد الصابة. هذه الناس اللي تتعامل أيضا مع صناعات التحويلية فيما بعد. معامل الطماطم والفلفل وغيره اللي هما قطاع مهم جدا ما تحكيش عليه مالوريزمون. كيفاش باش نجموا نطبقوا قانون والريزو اللي مش موجود في البلاد؟ وسالنا على اليوم على البلاتفورم، اما حبيت نسال ايضا القطاع البنكي، هل البنوك اليوم حضرت لي بلاتفورم نتاعها، حضرت لي لوجيسيال نتاعها اللي باش تتعامل مع المنظومه الجديده هذه؟ Voilà, Alors, monsieur qui est là, je prendrai cette question aussi. Ensuite, je donnerai à nos chers panélistes la possibilité de répondre. Bon, Salah Ben Ahmed, donc universitaire. بطبيعة الحال donc قانون août 2024 واضح، خاصة donc circulaire donc du mois de novembre qui a bien expliqué donc اللي قلناه كل donc في الجلسة هذه. لكن on a oublié une chose très importante, c'est l'entreprise. Est-ce qu'on a préparé l'entreprise à adopter une gestion efficace ou non? C'est-à-dire une gestion de trésorerie en date valeur pour connaître exactement donc, nos encaissements et nos décaissements, et d'une part. D'autre part, la relation banque-entreprise. Est-ce que ça reste encore la banque en tant que fournisseur de fonds? Tout à fait normal. On a beaucoup de recettes auparavant à travers le registre tchèque, ou bien elle va développer une nouvelle relation commerciale avec la banque. Est-ce qu'elle va améliorer l'appétit? Est-ce qu'elle va améliorer donc le montant de l'escompte? Est-ce qu'elle va améliorer donc le couvert? Aider pour alléger nécessairement la trésorerie de l'entreprise. Donc, il faut penser entreprise au niveau de la gestion et au niveau donc de la relation banque-entreprise. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je prendrai une autre question. Ensuite, je donnerai la parole aux panélistes. Y a-t-il d'autres questions? Et j'aimerais bien écouter un banquier, effectivement. Wardé et Youssef aussi, mais j'aimerais bien écouter. C'est Nabil Medeni. Peut-être il serait intéressant. Oui, madame, au fond, oui. Allez-y, une dernière question. Ensuite, on va essayer de... Allô. Merci. يعطيكم الصحة الكل. Surtout le maître de tout le canon ou la procédure, c'est le Qurtubi. Aussi tout ce qui est défi de digitalisation, de paiement électronique. أول حاجة ما قدمتش روحي نسيت. Donc عايدة نقموشي بنك الزيتون avec tous mes collègues ici.
Je rejoins la question, l'intervention de notre professeur sur... En fait, je m'aligne ou je me colle à au thème de la session, l'adaptation à la nouvelle réglementation. Et donc, on va faire valoir relation banque-client. Dès la promulgation de la nouvelle loi, donc d'abord, en tant que banquier, nos réflexes, nos bonnes pratiques dans la délivrance de chéquier avec toute la nouvelle formule, mais on est sensible, on est dans une relation quotidienne régulière avec le client et les questionnements, c'était une perturbation. Là, il y a la trésorerie de la relation. Si je me permets de dire, le fonds de roulement, il y a une grande partie, c'est les chèques qui sont dans les coffres sur des mois, et sur 24 mois, 36 mois. Il y a aussi le ménage. Il équipe sa maison avec des chèques sur 18 mois, sur 24 mois. Donc, alors, quels sont les viviers à faire valoir en tant que banque? L'entreprise, on aura aussi cette responsabilité. C'est parce que pour gagner cette relation pérenne de l'entreprise, banque, je suis responsable aussi sur son fonds de roulement, comment le renflouer. Donc, en termes de crédit, revoir son besoin, sa formule de crédit, le ménage aussi. On peut revoir tout ce qui est financement immédiat dans le cadre de sa capacité. Donc c'était ça, en fait, de réfléchir comment on s'adapte à cette nouvelle loi. Parce que le chèque est un moyen aussi de crédit, hein, le Tunis et les petites entreprises tunisiennes. Voilà, c'était ça mon intervention. Et merci. Merci. Alors, sur la question de Amine, tout à l'heure, Amine Thbeibi, صلاح تحب تسأل سؤال أنت زادة؟ باهي نختم مع صلاح مالا نكمل صلاح ومن بعد نعطي صلاح الكريمي إذاعة موزايك. عسلامة، صلاح الكريمي إذاعة موزايك. سؤالي في علاقة بالسر البنكي واليوم المعطيات الشخصية في حماية بالقانون هذا، خاصة أنه القانون فيه برشا ثغرات في علاقة بالسر البنكي والمعطيات الشخصية والامباكت في علاقة زادة بالاستهلاك والبيع في علاقة بعد القانون خاطر مازالت أشهر قليلة في صورة عدم تمديد في تطبيق هذايا باش يكون معناها امباكت سلبي بيان سور في الموضوع هذايا ولا ايجابي، وهل ثم يعني اليوم عمل على التشاور مع النواب لتقديم مبادرة لتمديد تطبيق القانون هذا؟ Alors, je vais vous donner la parole, donc chacun, si Youssef, si Bilal ou si Kamel, avant de clore donc ce panel. Alors, si je peux résumer, Amine pose la question donc des gens finalement donc des petits métiers, les petits agriculteurs qui n'ont pas la possibilité d'accéder donc à Internet. La situation, enfin la relation entre l'entreprise et la banque aussi, la gestion financière de l'entreprise, comment elle va être. Donc voilà, toutes ces questions-là, j'aimerais bien donc vous donner 3 minutes pour y répondre. Si Youssef. Pour l'agriculteur ou pour la personne qui va à une clinique et à qui on demande un chèque de garantie ou de remettre un chèque d'un certain montant pour pouvoir admettre le patient ou le malade, je n'ai pas de réponse à vous donner. Hein. Il va falloir faire avec. Honnêtement. Oui, bien entendu. Nous n'avons pas abordé toute la partie prêt, peut-être société de crédit à la consommation, tout cela. Nous n'avons pas abordé, il faudra que ça vienne. Mais en dehors de cela, celui qui n'a pas le crédit, celui qui n'a pas les fonds, je ne sais pas comment il va faire, honnêtement. Voilà. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne Souel, et Madame, moi je ne pense pas que le fonds de roulement, que les besoins de financement d'entreprise vont être impactés par le fait que le chèque va recevoir une limite de montant à utiliser. Je ne pense pas que ça doit du tout cela. De toute façon, les banques, déjà une a annoncé qu'elle émettait une carte de crédit. Elles vont tout de suite se mettre en situation de concurrence et tout de suite être réactives, je le pense, et agiles et trouver des solutions. Mais très honnêtement, aucun rapport, à mon avis, entre le chèque et le fait qu'il soit limité, plafonné ou autre, et les besoins de financement d'entreprise qui continueront de la même façon qu'ils existaient hier et qu'ils existent toujours. Voilà. Sibylle, sur la question des données personnelles, éventuellement. Effectivement. Bon, je rejoins Madame, effectivement, il va y avoir un changement en termes
d'approche commerciale, gestion des risques entre la banque et son client. Ça, c'est évident. Déjà, en amont, le banquier doit prendre toutes les diligences possibles pour évaluer le potentiel de son client. Maintenant, en termes de données personnelles, je ne pense pas qu'il y ait un risque important en termes de données personnelles parce qu'il n'y a pas d'échange de données entre le bénéficiaire et l'émetteur du chèque. Par contre, éventuellement, quand on libelle des chèques à 30 000 dinars, 5 ou 6 chèques à 30 000 dinars, on donne une information aux commerçants que ce client-là est peut-être un client qui dispose de un certain fonds. Par contre, c'est un autre client à 5 000, donc on peut déjà faire une ségrégation entre les clients. Peut-être ça, c'est un risque sur lequel il faudrait peut-être réfléchir aussi davantage. C'est Kamel. Je termine avec vous ce panel. ميرسي بوكو. موضوع المعطيات الشخصيه وما تمسحت شيء راهو يعني اذا كان انا باش نطلع على البلاتفورم مش معناه باش نشوف لك الاكستريم تاعك فما فلوس ولا انا مرتي ما نحبهاش تعرف عندي فلوس باش نوريك دونك لهنا في جوست باش نعمر المونطون نعمل سيزي باش تشعل الخضر انه المونطون هذاك في التاريخ هذاك موجود والا لا نعمل كوشيه يولي على ذمتي يعني ما نشوفش نطلعش على الاكستريم تاعك. الملاحظات الصحيحه ان احنا اليوم ماناش جاهزين توتالمون بنسبه 100% كشركات الانترنت في حد ذاتها اليوم الريزو طايح والسيستم وكذا صحيح فما مشكل فما شطر كاس فارغ قلنا صحيح فما حاجات باهيه فما حاجات ناقصه احنا مازلنا في مرحله تجميع الحلول لكن راهو حبينا ولا كرهنا باش نجيوها اليوم للنتيجه اللي عنده فلوس يستعمل شيك ما عندوش فلوس باش يشري بالفاسيليتي يستعمل كمبياله واللي يحب ياخذ مبلغ كبير من عند شخص وتو نرجع لك بعد مده يرهن حاجه والا يكفل فيه شخص ولا حاجه مع الكمبياله ذيك ولا يعمل له اعتراف بدين يعني نمشيو للكفاله العينيه ولا الشخصيه اللي هي حلول بديله بدائل قانونيه لاستعمالات الشيك في الضمانات او في التامينات ويبقى الشيك وسيله خلاص حيني عندك فلوس سيب شيك. البنوك ايضا في كلمه اخيره يمكن اليوم نرجعوا للكمبياله افاليزي الكمبياله اللي تضمن فيها البنكه بيان سور هي باش تاخذ عليه حاجه يعني ولا ترهن له كذا باش تعطيه فما امكانيه البنوك تفكر في حلول كيما نعطي كارنيت شيك نعطي كارني نتاع كمبيالات اللي هي افاليزي نجم يستعملها في شهريته دوميسيلي سالير عندك تعرفوا كل شهر يتصبوا له 3 ولا 400 دينار باش يسيب كمبيالات بمليون كل شهر نجم انت تضمن فيه هذا زاد ممكن والبنوك تخمم اليوم في دي برودوي تبيعها عوضا على الشيكات اللي كانت تخرج على مسارها وعلى قدر الكساي امد رجلي والشيكات كسايب كان المهبول ياكل ويب العاقل ما يعطيهالوش. ميرسي يعطيكم الصحه. Merci beaucoup aussi Kamel Ben Mansour. Alors nous arrivons au terme de cette session spéciale donc qui a fait l'objet d'un intitulé l'adaptation à la nouvelle réglementation des chèques. Donc en votre nom s'il vous plaît, je voudrais qu'on applaudisse Si Youssouf Kortbi. Merci beaucoup pour la pertinence de votre intervention. Si Bilal Darnewi aussi, aux applaudissements. Ainsi que Si Kamel Ben Mansour, maître notaire. Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Les journées de l'entreprise commenceront demain officiellement avec l'ouverture officielle à partir de 9h dans cette même salle. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouvera, Inch'Allah, demain. Bonne soirée. Au revoir.